थोड़े तो प्रोग्राम में तसर्रुफ कर रहे हैं और सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब से मुल्तमस हैं कि वो तशरीफ लाएं और अपनी हाजिरी लगवाएं और उसके बाद हम इमाम नात गोयाम असद हजरत अजीज नायब साहब को सुनेंगे और उनको दीदा गुल फरशेरा करके उनको हम रुखसत भी करेंगे। महफिल इंशाअल्लाह जारी रहेगी। जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इनकी आप तस्वीरें जो हैं रेडियो पे भी आवाज़ सुनते हैं, टीवी पे भी इनकी रोज देखते हैं और आजकल तो जगह जगह इनकी जो वीडियो कैसेटें हैं वो मार्केट में सीडीज आम मिलती हैं, लिहाजा इनकी ज़ियारत अब कोई मसला नहीं रहा। अगर ये वक्त न दें तो घर घर में तस्वीर इनकी टीवी पे देखी जा सकती है। बार बड़ी खूबसूरत आवाज़, अल्लाह इनके ज़ौक़ में बरकत फरमाए, इनको और तरक्कियाँ अता फरमाए और इनके विजदान में अल्लाह करीम इनके सोच में इजाफा फरमाए। जनाब सरवर हुसैन मुख्तसरन प्रोफेसर ने आला हज़रत की नात के लिए भी हुक्म किया था, इख्तिसार से उसके 2-3 शेर और चंद शेर के मुख्तसर वक्त में बड़ी मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से मिलकर दरूद बात करेंगे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम एक बार और सल्लल्लाहु अलैहि दिखा दो चेहरा उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रात सैयद मंजूर कौनैन साहब को खुशामदीद कहते हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वहाँ से तशरीफ लाए हुए हमारे इंतहाई मोहतरम सना खान रसूल हजरत सैयद मंजूर कौनैन साहब। अल्लाह की बेटा आप बैठते हैं। नारे रिसालत, नारे रिसालत। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा
کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ وہ گل ہے پھول جن سے، وہ گل ہے لبہائے ناز گل کے، ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، کھڑے ہیں منکر نکیر کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، کہ سخت مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، اور کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، نہیں میں بے قدر کو نہ شرما، کرم کا صدقہ نہیں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو اور
بھی کوئی حساب میں ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے، یہ مہر کب سے نقاب میں ہے،